कि संध्या पूर्व युद्ध बंद कराहब संध्या पर्यंत युद्ध चलो युद्ध शंख मध्यम सूचना दि जाव केतबेले युद्ध बंद हम केतबेले युद्ध चालू हम युद्ध आरंभ हेले शंख बाजिव युद्ध बंद हेले शंख बाजिव। नमस्कार जय जगन्नाथ। एबे मु गीता ज्ञान आरंभ करी। तो वर्तमान आज आम गीता ज्ञान 12 नंबर श्लोक पढ़ा आउ 12 नंबर श्लोक व्याख्या करवा देखा केमती कौन अच्छी आमर गीतार तो अच्छी 700 श्लोक आम प्रत्येक दिन गोटे बा दीटा आम व्याख्या कर तो अधिका तो आमको समय मिलूना करने की तो आज आम 12 नंबर श्लोक आलोचना करवा कौन अच्छे देखा ता पूर्व मुझे गुरुदेव को वंदना करी आरंभ करी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मु मोर गुरुदेव को वंदना करके 12 नंबर श्लोक आरंभ करुछि। देखंतु एबे 12 नंबर श्लोक आमे पढिबा कौन देखिबा। तस्यं संजनयना हर्षं कुरुद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्योचै शंखं दद्मौ प्रतापवान्। देखो कौन देला ना कुरुबुद्ध एटी कुरुवर्ध अर्थ होची पितामह को कुरुवृद्ध कहा जाउची काइना कौरव मानक मध्ये सबुठु से वृद्ध ही थिले आउ प्रतापवान प्रतापवान होची कोन प्रतापवान होची माने प्रतापशाली बा महान पुरुष। पितामह होची पितामह भीष्म तस्य होची ताहांकर तापर हर्षम हर्षम होची हर्ष बा खुशी संजनयम बा उत्पन्न संजनयम अर्थ होची एठी उत्पन्न बोली कुहा गला संजनयम आर माने बुझंतु। तापर आसला उच्चई उच्चई होची उच्च स्वर रे कथा हबको हमें उच्चई बोली कहउचंती। तापर सिंहनादम सिंहनाद परि गर्जन करिवा होची सिंहनादम औडु विनद्य होची गर्जन परि शंखम शंख दद्म होई बजाइले कदे चिठी तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह कुरुवृद्ध पिता प्रता कुरुवृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म दुर्योधन हृदय रे हर्ष उत्पन्न कराई उच्च स्वर रे सिंहनाद परि गर्जन करी शंख बजाइले। एतळे ए दुर्योधन आसतिले पितामह भीष्म जो द्रोणाचार्य पाखकु सब कथा तो कहिकी गले तापरे पितामह भीष्म कौन करुचंती दुर्योधन हृदय रे हर्ष उत्पन्न करैकी सिंह भली की सिंहनाद परि गर्जन करी शंख बजाई ताको जो शंख एते शक्तिशाली थिला सेमानको जो शंख तार गर्जन एते जोर से थिला पूरा एरिया माने बहुत दूर दूर जाके शुभुला। तो एबेका जो शंख हमर ए शंख भली आसे शंख नुहे तो बहुत बहुत माने साउंड करथिया शंख पूरा माने सिंह परि गर्जन करथिया शंख। तो एबे कोन दिछि प्रश्न आसिला ना यही श्लोकर अर्थ कौन ये जो श्लोक कहुई आर अर्थ कौन ना भीष्म पितामह कुरुकूल वाल्मीकि को छाड़ी अन्य समस्त वयस्क थे पितामह समस्त वयस्क थे कौरव और पांडव सहित तांकर एपरी संबंध थिला एवं पितामह रूप से उभयंकर पूज्य थिले कहीं पितामह पांडव मान भी नाती हिसाब हे आ कौरव मान भी नाती हिसाब हे तो पूज्य थिले तेणु संजय ताहांकु कौरव मानक मध्य वृद्ध और पितामह बोली कहते बयस अत्यंत वृद्ध हेले मध्य तेज बल पराक्रम वीरत्व एवं क्षमतार बछा बछा वीर वीर युवकों ठारू भी से श्रेष्ठतर थिले तेणु तांकु प्रतापवान कहुई। एपरी पितामह भीष्म जेतबळे द्रोणाचार्य निकट ठिया होइतिबा दुर्योधन को पांडव सेना को चाहि चकित और चिंतित थिवार देखिले एवं ताहा सहित यह भी देखिले जे निज चिंता को लुचाई से योद्धा मानकर उत्साहवर्धन पाई सेमानकु प्रशंसा करुचंती और तांकु बा भीष्म को रक्षा करने को द्रोणाचार्य आदि महारथी मानकु अनुरोध करुचंती सेतबळे निजर प्रभाव देखाई सेमानकु प्रसन्न करने निमंते तथा प्रधान सेनापति रूप में समस्त सेना मध्य युद्ध आरंभर घोषणा करने निमंते से भीष्म बा सिंहनाद परि उच्च स्वर गर्जन करी शंख बजाइले। देखंतु महाभारत युद्ध रे जे रहंती सेनापति से माने जो युद्धटा आरंभ हुए तार से कौन शुभारंभ करती युद्धर शुभारंभ से माने केमिति करती ना शंख बजेकी
तो शंख ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ତ ଜାଣିଯିବେ କି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରେଡି ହେଇଯିବେ। ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ସବୁ ନିୟମ ଥିଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାହବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶଙ୍ଖ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହବ, କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ହବ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କୌରବମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତ ସେନାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସେନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିକି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ସେନାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେନାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମୁଖରେ ବିଷାଦର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି, ଚିନ୍ତାଜନକର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସିନା ଉପରେ ଉପରେ ସେନାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ତ ଚିନ୍ତାରେ ମାନେ ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ହର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କି, ତାଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କଣ କଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗର୍ଜନ କଲେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗର୍ଜନ କରିକି ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ କଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ, ଜୋରରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଆଉ ସେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ କି ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମହାଭାରତରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାଭାରତ କେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯଦି ମୁଁ କେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ପଢିବି ତ ମହାଭାରତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିତାମହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗକୁ ମହାଭାରତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୀତା ପଢୁଛି, ଗୀତାରେ ମହାଭାରତ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ମହାଭାରତର ଜିନିଷ ଗୀତାରେ ଆସିବନି ନା। ମହାଭାରତ ବହୁତ ବଡ, ତ ତେଣୁ କରିକି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପର୍ବ ଅଛି, ବନ ପର୍ବ ଯେମିତି ସବୁ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ, କେତେ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ପର୍ବକୁ କେତେ 12 ନା 13 ଖଣ୍ଡ ପର୍ବ ଏମିତି କଣ ଅଛି। ସବୁ ପର୍ବ ପଢିବାକୁ ବହୁତ ବଡ। ତ ଏବେ ତ ମହାଭାରତ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ମହାଭାରତ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିବି। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଥାଉ, କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଏତିକି। ତ ଆମେ ପୁଣି କାଲି ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ। ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମତେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଟିକେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କଣ୍ଠଟା ବି ମୋର ଭଲ ଶୁଭୁନି। ତ କାଲିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହର ହର ମହାଦେବ।